Je vais donc vous présenter une intervention que normalement nous aurions dû faire ensemble avec mon collègue Alberto Bagnaia. Я вам представлю доклад, который, в принципе, мы должны были сделать с моим коллегой Альберто Багнаia. Alberto est maintenant le président de la commission aux finances au Sénat italien. Альберто является председателем комиссии по финансам Au Sénat italien. в Италии. Et ils doivent commencer à discuter normalement aujourd'hui une nouvelle loi de régulation bancaire. Они должны, в принципе, обсуждать сегодня новый закон о регулировании банковской деятельности. C'est pourquoi il s'excuse beaucoup de ne pas avoir pu venir au séminaire. Поэтому он сильно извиняется, что не смог присутствовать на семинаре. Alors, la question qui nous avait interrogés, c'était pourquoi des crises sociales et politiques aussi importantes en Italie et en France. Вопрос, который нас занимал, когда мы готовили доклад, заключается в следующем. Почему происходят социально-политические кризисы во Франции и в Италии? En Italie, après 2 décennies d'alternance entre un gouvernement de droite et un gouvernement de centre-gauche, В Италии после 20 лет, 2 десятилетий чередования то правого правительства, то левого правительства, левого центра, nous avons eu l'année dernière la formation d'un gouvernement avec 2 partis politiques qui n'avaient jamais exercé le pouvoir auparavant. В прошлом году сформировалось в Италии правительство, в которое вошли 2 партии, которые никогда до сих пор не были у власти. Ces 2 partis sont le Movimento 5 Stelle, le mouvement 5 étoiles, et ce mouvement qu'on appelle la Ligue, ex-Ligue du Nord, mais qui ne s'appelle plus maintenant que la Ligue. Эти партии называются партия 5 звезд и вторая Северная Лига. Но вторая партия теперь называется не Северная Лига, а просто Лига. Alors, en même temps, ou à quelques mois de distance, la France a commencé à connaître une crise sociale majeure. А во Франции за несколько месяцев до этого возник очень серьезный социальный кризис. Cette crise, connue sous le nom de crise des Gilets jaunes, se poursuit encore actuellement. Этот кризис под названием кризис желтых жилетов продолжается до сих пор. C'est une crise qui est marquée par un soutien de la population très important à ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. И это движение желтых жилетов очень широко поддерживается населением. Selon les sondages, le taux de soutien va de 60 à 73% de la population. По опросам общественного мнения уровень поддержки составляет от 60 до 73%. Ce sont donc les racines, les considérants économiques de ces 2 mouvements que je vais vous présenter. И я хочу вам представить именно корни, именно основные экономические соображения этих 2 движений. Alors, je termine mes remarques préliminaires en disant que l'importance de ces 2 situations, c'est qu'elles peuvent conduire à des conflits extrêmement importants avec la Commission européenne. Следует отметить, что вот эти события могут привести к очень серьезным конфликтам с Европейской комиссией. Il y a déjà un conflit plus que latent qui est ouvert entre l'Italie et la Commission européenne. Уже существует конфликт
И он даже больше, чем латентный, можно сказать, между Италией и Европейской комиссией. On a un conflit potentiel entre la France et la Commission européenne tout à fait évident. И совершенно очевидно, что имеется потенциальный конфликт между Францией и Европейской комиссией, qui implique que la position de notre président, M. Emmanuel Macron, comme nouvel homme fort de l'Union européenne est très fortement remise en question. И в свете этого конфликта ставится под очень большое сомнение позиция господина Эммануэля Макрона, который вообще-то выступает как очень сильная фигура, а в то же время вот ставится под сомнение. Et donc on peut penser que la question du fonctionnement, voire même de l'appartenance à l'Union européenne, sera immanquablement posée comme une issue à cette crise. И в качестве выхода из этого кризиса мы видим, что будет поставлен вопрос функционирования Европейского Союза и даже выхода из него. Alors, la situation macroéconomique, pour commencer, elle se caractérise par trois éléments importants. Макроэкономическая ситуация характеризуется тремя важными моментами. Tout d'abord, la France et l'Italie ont eu des trajectoires de croissance très différentes depuis 1999. С 1999 года Франция и Италия имели совершенно разные траектории экономического роста. Les tendances de l'investissement sont elles aussi très différentes. И тенденции инвестиционные также в двух странах совершенно разные. Et le contexte économique et la structure de l'Union économique et monétaire ont des effets sur la constitution de l'épargne qui sont très particuliers et qui permettent en réalité à un troisième pays, l'Allemagne, d'accumuler une épargne très importante. И экономический контекст, структура и сбережения, они такие, что позволяют третьей стране, и в частности вот Германии, иметь очень серьезные большие сбережения, накопления. Alors, sur les évolutions du produit intérieur brut, vous voyez sur ce graphique le fait que les niveaux de croissance, disons les rythmes de croissance ont été à peu de choses près les mêmes jusqu'en 2006-2007. Avec la crise, l'Italie a connu une chute de la croissance très forte et de fait, cette chute de la croissance a recommencé en 2012. И мы видим, вот эти графики показывают параллелизм, с одной стороны, экономического роста, темп экономического роста, с другой стороны, шел рост в Италии до 2006-2007 годов, а затем произошло падение экономического роста, и рост возобновился в 2012 году. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la croissance en Italie, si on prend un indice 100 sur l'année 1999, cette croissance n'est que de 107. И если мы будем в качестве отправной точки возьмем 99 год, то alors la croissance a été 107. Oui, en indice. В показателях составил 107. La France et l'Allemagne, par comparaison, sont à un indice 130. А Франция и Германия имеют этот показатель, выражается цифрой 130. Deux remarques s'imposent. И здесь следует сделать два замечания. Pour l'Italie, c'est une situation complètement nouvelle. Ce pays avait connu une forte croissance dans les années 1980 et 1990. Для Италии
ситуация была совершенно новой. В Италии произошел очень большой экономический рост в период с 1980 по 1990 годы. Quant à la croissance de la France, elle n'a été possible que parce que la France a maintenu à un niveau élevé la stimulation fiscale de la croissance. Франция же поддерживала на высоком уровне налоговое стимулирование, которое способствовало ее экономическому росту. Et ce qu'on appelle la stimulation fiscale, je vous le rappelle, c'est l'ampleur du déficit budgétaire annuel. Налоговым стимулированием, я хочу вам напомнить, мы называем величину бюджетного дефицита. Vous voyez d'ailleurs que la France a, en termes de pourcentage du PIB, un déficit qui est plus important que l'Italie. И мы видим, что ВВП в процентном измерении во Франции, дефицит ВВП в процентном выражении во Франции больше, чем в Италии. Alors, si on le calcule maintenant en milliards d'euros, Если подсчитывать его в миллиардах евро, le déficit italien qui avait atteint à un moment donné 80 milliards d'euros s'est stabilisé autour de 40 milliards d'euros. в миллиардах евро дефицита Италии, который насчитывал 80 миллиардов евро, стабилизировался и составил 40 миллиардов евро. Le déficit français qui était allé jusqu'à moins 140 milliards d'euros se stabilise autour de 60 milliards. Дефицит Франции, он был менее 140 миллиардов, стабилизировался до 60 миллиардов. Par contre, depuis 2014, l'Allemagne est en excédent budgétaire régulier. И в то же время в Германии с 2014 года наблюдается регулярный профицит. Alors il est intéressant de comparer l'évolution des dépenses et l'évolution des recettes pour les deux pays. Интересно сравнить изменения доходов и расходов по обеим странам. Vous voyez qu'en France, à l'exception de l'année 2009, qui est l'année de la crise financière, Во Франции, за исключением 2009 года, который был годом финансового кризиса, la courbe des recettes, la courbe des recettes est relativement parallèle à la courbe des dépenses. более или менее параллельно кривой расходов. Néanmoins, l'écart qui était assez faible jusqu'en 2002-2003 augmente après 2003. Однако разница между ними, разрыв между ними, который был небольшой до 2002 года, начиная с 2003 года увеличивается. Et il reste important à partir de 2011-2012. И с 2011-2012 годов этот разрыв между доходами и расходами остается большим. Alors le phénomène est à peu près le même pour l'Italie. В отношении Италии этот феномен почти такой же. Mais il y a quelque chose d'important à voir. Но здесь есть важные вещи. À partir de 2009, С 2009 года le rythme de croissance des dépenses budgétaires est cassé. Vous voyez, les dépenses budgétaires augmentent très faiblement de 2009 à 2018. нарушаются темпы роста расходов. Как вы видите, начиная с 2009 года, вот дальше уже увеличение не происходит. L'Italie a fait un réel effort de contrôle de son déficit. Италия сделала реальные усилия по контролю за своим дефицитом.
Mais vous voyez que la différence avec la France est assez impressionnante. Но, как вы видите, по отношению к Франции различия очень большие. Alors, comme je l'ai dit, cela traduit le maintien d'une stimulation budgétaire qui a été constante en France. И, как я вам уже сказал, это поддерживает политику налогового бюджетного стимулирования. Cette stimulation budgétaire explique que les performances économiques de la France soient restées supérieures ou égales à celles de l'Allemagne jusqu'en 2013. И это объясняет то, что во Франции до 2013 года деятельность бюджетная была выше, чем в Германии. Результаты почти одинаковые. L'équilibre budgétaire est plutôt approché par une tentative d'accroissement des recettes que par une tentative de diminution des dépenses. И бюджетный баланс достигался скорее через увеличение доходной части, чем через уменьшение расходной части. Et cela se traduit par le fait que la France est aujourd'hui le pays de l'OCDE qui a le taux de prélèvement public sur le PIB le plus important. И это доказывает то, что по ОС Франция, Les prélèvements publics, c'est la part des impôts dans le PIB. Что налоговая часть в бюджете en France, elle est comment? C'est le plus élevé de l'OCDE. Что во Франции налоговая часть в бюджете самая высокая среди стран ОС. Alors, l'Italie, par contre, a visiblement cherché à contenir sa dépense publique. Италия же, наоборот, по-видимому, по всей видимости, старалась сдержать свои государственные расходы. Mais cela a été au détriment des investissements. Но это происходило в ущерб инвестициям. Alors, là encore, j'ai calculé les investissements en base 100 en 1999. В 1999 году я посчитал государственные расходы. Vous voyez que l'investissement reste très faible en Allemagne jusqu'en 2012-2013 et qu'il ne commence à dépasser son niveau de 99. Il ne commence à dépasser son niveau de 99 qu'à partir de 2015-2016. Мы видим, что инвестиции были очень низкими в Германии. Вот если посмотреть период с 1999 года вплоть до 2012-2013 года. И только с 2015 года инвестиции превышали уровень 1999 года. L'Italie, dont les investissements avaient augmenté jusqu'en 2007, a connu une baisse impressionnante de l'investissement par la suite. В Италии после 2007 года, после роста инвестиций, в Италии произошло падение инвестиций очень сильное. Au point qu'elle est en 2018 toujours inférieure au niveau de 1999. До такой степени, что в 2018 году уровень инвестиций был все еще ниже уровня 1999 года. Et la France est le seul des trois pays qui ait continué à voir ses investissements régulièrement augmenter. И Франция оставалась единственной страной, где инвестиции регулярно повышались. Жак, это гос инвестиции, государственные инвестиции? Ce sont le total des investissements. Нет, вся сумма инвестиций. Total des investissements. Все вместе. En fait, dans la comptabilité nationale, on parle de formation brute de capital fixe. В учете
сути, говорят о валовом образовании основного капитала. Валовое накопление. Alors, regardons maintenant la formation de l'épargne. Même chose, indice 100 1999. Значит, а теперь посмотрим формирование накоплений. Мы видим 100% в 1999 году. On voit que là, les courbes de l'Italie et de la France sont relativement parallèles. Дальше мы видим, что кривые Италии и Франции более или менее параллельны. Même si l'Italie passe en dessous du niveau 100 à partir de 2008 et ne redépasse le niveau 100 qu'en 2017. Хотя мы видим, что Италия, в ней снизился этот уровень по сравнению с 1999 годом в 2008 году, и это длится до 2017 года. Par contre, l'Allemagne voit son épargne augmenter, alors, sauf pendant la crise, mais son épargne augmenter de manière spectaculaire. В то же время в Германии уровень накопления растет очень сильно. Ce qui est dû à la fois au vieillissement de sa population. Это связано со старением населения Германии. Et au fait qu'il y a moins d'infrastructures publiques pour les personnes âgées en Allemagne qu'en France. И это связано с тем, что в Германии меньше публичной инфраструктуры для пожилых людей по сравнению с тем, что есть во Франции. Alors, la comparaison entre le taux d'épargne et le taux d'investissement est ici extrêmement intéressante. Здесь очень интересно сравнить уровень накоплений и уровень инвестиций. De 1999 à 2007, l'épargne est supérieure à l'investissement en France. Во Франции с 1999 года по 2007 год уровень накопления выше уровня инвестиций. Mais cette supériorité décroît avec le temps. Но со временем этот уровень уменьшается. Depuis la crise financière, l'investissement a toujours été supérieur au taux d'épargne. Начиная с финансового кризиса, инвестиции все время превышают уровень накоплений. Ce qui veut dire que la France est aujourd'hui dépendante du financement extérieur pour une partie de son investissement. Это означает, что Франция зависит от внешних инвестиций. En Italie, c'est l'inverse. В Италии ситуация обратная. De 2002 à 2012, l'investissement est supérieur à l'épargne. От 2002 года до 2012 года инвестирование выше накоплений. Ce qui implique un besoin d'attraction de capitaux étrangers en Italie important. Это предполагает привлечение иностранного капитала, и очень большое. Mais à la suite de la baisse très forte de l'investissement, l'Italie retrouve une situation où l'épargne est supérieure à l'investissement à partir de 2013 et 2014. Но с 2013 года в Италии происходит другая ситуация, превышение накоплений по отношению к инвестициям. Alors, trois choses à retenir. И здесь мы должны учесть три вещи. L'équilibre épargne-investissement témoigne de choix politiques différents entre la France et l'Italie. Этот баланс между накоплениями и инвестициями свидетельствует о разном политическом выборе, который происходит во Франции и в Италии. Ces choix traduisent aussi un rapport différent aux institutions européennes. Ainsi, l'ajustement italien date de ce que l'on appelle le coup d'État à froid qui a évincé Silvio Berlusconi du pouvoir. Эти выборы отражают также разные
отношение к европейским институтам. В Италии произошел государственный переворот холодным способом, в кавычках написано, в результате которого Берлускони потерял власть. Enfin, l'équilibre épargne-investissement traduit aussi les différences structurelles des systèmes de retraite entre les deux pays. И баланс между накоплениями и инвестициями отражает также и структурные различия между двумя странами. Alors maintenant, nous allons voir comment l'Italie est en train d'entrer en récession. А теперь мы посмотрим, как Италия входит в период рецессии. L'Italie connaît aujourd'hui une situation économique très dégradée, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue social. В Италии мы видим ухудшение экономической ситуации как с точки зрения экономической, так и социальной. Cette dégradation est largement, il faut le dire, la conséquence du mécanisme de l'union économique et monétaire, autrement dit de l'euro. И это ухудшение ситуации является прямым следствием финансового механизма Европейского Союза, то есть введением евро. Alors, cette dégradation s'est cependant accélérée depuis la crise financière de 2008 et en particulier avec les politiques qui ont été menées après ce que les Italiens appellent le coup d'État de Bruxelles. И это ухудшение ситуации еще обострилось после кризиса 2008 года и после введения политики, которую итальянцы называют брюссельский переворот. Alors, l'éviction du pouvoir de Silvio Berlusconi fin 2011 a profondément marqué les esprits. В 2011 году Берлускони потерял власть, и это очень сильно отразилось на умах. Et je dois dire, même chez des gens qui n'apprécient pas du tout Silvio Berlusconi. Даже среди людей, которые совершенно невысоко оценивали Сильвио Берлускони. Mais cette situation explique aussi en partie la situation politique actuelle. Но частично такая ситуация объясняет современную политическую ситуацию в Италии. Le parti qui avait bénéficié de ce que les Italiens appellent le coup d'État, le Parti démocrate, s'est effondré aux dernières élections. На последних выборах, после того, что итальянцы называют брюссельским переворотом, итальянская демократическая партия потерпела поражение. La question des investissements se pose désormais, comme l'a montré l'effondrement du pont Morandi dans la ville de Gênes, et en particulier dans les infrastructures publiques. La question des investissements se pose. И вопрос об инвестициях возник, как это показало обрушение моста Моранди, и в частности это было видно в инфраструктуре. Alors, si on reprend aujourd'hui les données macroéconomiques, И если мы сегодня посмотрим макроэкономические данные, bon, vous avez les données du PIB que je vous ai déjà montré. я вам показал данные по ВВП. La consommation du gouvernement qui était montée de 1999, là ce sont des données trimestrielles, qui était montée de 1999 jusqu'à à peu près le niveau 102 en 2009, retombe et stagne jusqu'au troisième trimestre de 2018. Потребление правительства, которое я вам показывал, от 1999 года шло до 2009 года, затем оно обрушилось
и стагнирует до третьего квартала 2018. Et la formation brute de capital fixe baisse d'abord une première fois avec la crise. И валовое, как она говорит, Основное накопление основного капитала. как? Валовое накопление основного капитала. Валовое накопление основного капитала, qu'est-ce qui se passe avec... Elle baisse d'abord une première fois avec la crise financière. Во-первых, оно понижается с финансовым кризисом. Elle stagne grosso modo jusqu'en 2011, jusqu'à fin de l'été, septembre 2011. Далее стагнирует до конца лета 2011 года. Et quand sont mises en place les politiques inspirées par la Commission de Bruxelles, qui seront appliquées par les différents gouvernements qui succèdent à Silvio Berlusconi, alors là, à nouveau, l'investissement s'effondre jusqu'en 2014. И дальше инвестирование сильно снижается, обрушилось до 2014 года в результате смены правительства, которое происходит в Италии под влиянием разных мер, которые принимает Европейский Союз. Alors c'est encore plus important si on regarde les investissements en infrastructure. И мы увидим цифры еще более серьезные, если посмотрим на инвестиции с точки зрения инфраструктуры. Elles sont là calculées en milliards d'euros à prix constant. Они подсчитываются в миллиардах евро в неизменных ценах. Vous voyez qu'en 2000, l'Allemagne dépense grosso modo 20 milliards. Мы видим, в 2000 году Германия имеет приблизительно 20 миллиардов. La France, à peu près 16 milliards. Франция 16. Et l'Italie, environ 14 milliards et demi. А Италия приблизительно 14,5 миллиардов. Alors, l'Italie va faire un effort considérable d'infrastructure de 2000 à 2006. Италия сделает огромные усилия по созданию инфраструктуры до того пика в 2006 году. Mais après, l'investissement en infrastructure s'effondre. А затем инвестиции по инфраструктуре обрушились. Et en 2015, je n'ai pas les données ultérieures, en 2015, il stagnait autour de 8 milliards d'euros. И в 2015 году мы видим стагнацию вокруг 8 миллиардов евро. Alors, je signale que l'Italie, de par sa géographie, est un pays qui doit nécessairement dépenser une somme extrêmement importante pour maintenir en état ses infrastructures. Я должен сказать, что Италия по своей территории вынуждена делать огромные расходы по поддержанию своей инфраструктуры. La France a vu ses dépenses en infrastructure monter jusqu'en 2013 et depuis 2013, on connaît une chute assez significative. Во Франции мы видим увеличение инвестиций вплоть до 2013 года, а после 2013 года очень сильный спад. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'Allemagne, qui avait, et c'était tout à fait normal, des dépenses en infrastructure qui étaient supérieures à la France, l'Allemagne a un territoire plus grand que la France, tout simplement. Я должна отметить, что в Германии территория больше, чем французская территория, и Германия инвестировала в инфраструктуру больше, чем Франция. Passe sous le niveau de dépenses de la France en 2005. В 2005 году Германия оказалась ниже Франции по расходам Et на инфраструктуру. à ce moment-là, on est bien avant la crise financière. И в 2005 году еще финансовый кризис не наступил. Et reste à ce niveau très faible jusqu'en 2015. И вплоть до 2015 года Германия так и остается на этом небольшом уровне. Bon. Regardons maintenant les questions de la production industrielle. Là encore, on voit que la production industrielle, qui avait commencé à baisser de 1999 jusqu'à peu près en 2005, А теперь мы посмотрим промышленная
производства. С 1999 года вплоть до 2005 года промышленное производство снижалось. qui s'était redressé dans les années immédiatement avant la crise, Перед кризисом обстановка улучшилась, производство увеличилось. s'effondre complètement de 2008 à 2009, С 2008 по 2009 год происходит полное обрушение. et ne récupère pas en réalité son niveau de 2005-2007. И фактически страна не вернулась к своему уровню 2005 года. Alors, cela s'explique en fait par le fait que l'industrie italienne est une industrie très spécialisée. Поскольку промышленность Италии очень сильно специализированная, C'est une industrie qui est essentiellement consacrée aux biens de consommation. главным образом она посвящена продукции потребления. Et l'une des raisons de son effondrement, c'est qu'elle souffre d'un problème de compétitivité lié à l'euro. И одной из причин обрушения является то, что в Италии происходят проблемы конкурентоспособности в связи с введением евро. Mais elle souffre aussi un problème de manque de la demande interne. Другой проблемой является отсутствие спроса на внутреннем рынке. Et là, on retrouve sur la courbe verte qui donne la consommation des ménages hors alimentaire. Здесь мы видим потребление домохозяйств, и зеленая кривая показывает потребление хозяйств. On retrouve le mouvement de la production industrielle. Мы видим движение промышленного производства. Une baisse de 2002-2003 jusqu'à 2005. Снижение его с 2002 по 2005 годы. Une remontée de 2005 à 2007, début 2008, quand la crise commence. Небольшое повышение с 2005 года до 2008, когда начинается кризис. Et puis après, une baisse régulière de la consommation qui est aujourd'hui très largement inférieure au niveau qu'elle avait en 1999. И дальше снижение потребления, и оно ниже того, что было в Италии в 1999 году. Alors, si on regarde maintenant la question des gains de productivité, А теперь, если мы посмотрим по результаты производительности, c'est encore plus préoccupant puisque vous voyez que la productivité dans l'industrie italienne n'a pas cessé de baisser depuis 1999. И здесь ситуация вызывает еще большую озабоченность, поскольку результат производительности снижались с 1999 года. Alors, ces résultats se traduisent par une montée du taux de pauvreté absolue des ménages. Эти результаты выражаются в повышении уровня бедности домохозяйств. Il y avait 3,8% des ménages en situation de pauvreté absolue en 2007. Ils sont aujourd'hui environ 7%. В 2007 году 3,8% было домохозяйств, которые квалифицировали как абсолютно бедными. Эта цифра увеличилась до 7% в настоящее время. C'est à peu près la même situation pour les ménages considérés en pauvreté relative, c'est-à-dire qu'ils sont compris entre le seuil de pauvreté et 10% au-dessus du seuil de pauvreté.
Такая же плохая ситуация и с домохозяйствами, которые квалифицируются как относительно бедные. И их уровень обозначается 10%. Évidemment, cette situation sociale et économique très mauvaise a des traductions financières. И вполне понятно, что это социально-экономическое положение имеет финансовое выражение. Il y a une fuite des capitaux hors des banques italiennes vers l'Allemagne. Во-первых, имеется бегство капитала за пределами итальянских банков в Германию. Alors, ce compte, c'est le fameux compte Target 2 de la Banque Centrale Européenne. Этот счет такой называется счет Target 2 ЕЦБ. Qui décrit les positions excédentaires ou déficitaires de chaque système bancaire. Здесь описывается дефицитная или профицитная ситуация каждой банковской системы. Vous voyez, la courbe verte, c'est l'Italie, la courbe rouge, c'est l'Espagne. Зеленая кривая – это Италия, красная кривая – это Испания. Alors, vous voyez d'ailleurs que le solde Target 2 ne bouge pas grosso modo jusqu'en 2009. Вы видите, что до 2009 года сальдо этого счета Target 2 не меняется. Il s'ouvre par la suite. А дальше оно открывается. Avec les dépôts et la position des banques allemandes qui devient majoritairement créditrice par rapport au système bancaire européen. А дальше вот эта кривая показывает немецкие банки, которые выступают кредиторами по отношению к банковским системам. Et par contre, deux pays qui voient leur système bancaire être en situation débitrice par rapport aux banques allemandes, l'Italie et l'Espagne, et on voit que l'Italie est même aujourd'hui dans une situation bien plus mauvaise que l'Espagne. И две страны, Италия и Испания, у них они являются должниками. И мы видим, что ситуация Италии, зеленая кривая, даже хуже, чем в Испании. À cela, il faut ajouter, et je ne vous l'ai pas mis sur un graphique parce que normalement je n'ai pas le droit de vous en parler, il faut ajouter la situation interne des banques italiennes. К этому следовало бы добавить внутреннюю ситуацию в итальянских банках. И я это не поставила, потому что я не имел права об этом говорить. Évidemment, je ne vous ai jamais parlé des chiffres que je vais vous donner. Я вам никогда не говорила о таких цифрах, которые я вам сейчас дам. Les prêts non performants atteignent en moyenne 12% du bilan du système bancaire. Суды составляют 12% банковской системы. Dans certaines banques, les prêts non performants, ce sont les prêts qui ne sont pas remboursés. То есть это те суды, которые потом не погашаются. Ils ne sont pas remboursés depuis une période d'au moins un an. Не погашаются в течение, по крайней мере, 1 года. Quant aux prêts dont on peut penser qu'ils deviendront non performants dans les 12 mois qui viennent, Что касается кредитов, о которых можно думать, что они будут погашены в течение dans les 12 mois qui viennent, les prêts qui seront dits non performants dans les 12 mois qui viennent, месяцев предстоящих, ils se montent à environ 20%. Они составляют 20% приблизительно. Je pense que vous comprenez l'importance de cette loi de régulation et de restructuration des banques qui est aujourd'hui discutée au Sénat italien. Поэтому, я думаю, вы понимаете важность закона, который сейчас обсуждается в итальянском Сенате, закона о регулировании и структурировании банковской системы.
Donc, on peut faire une première conclusion en constatant que depuis la fin de 2011, sont venus s'ajouter de nouveaux phénomènes à une situation dégradée. Значит, мы можем констатировать, что начиная с 2011 года к ситуации добавились новые феномены, которые способствовали ухудшению ее. L'industrie italienne n'a jamais récupéré du choc de la crise de 2008-2009. Итальянская промышленность никогда не вернулась в нормальное состояние после кризиса 2008-2009 годов. Le retard dans l'investissement est aujourd'hui extrêmement important en ce qui concerne les infrastructures. Запаздывание в инвестициях в инфраструктуру очень большое. La consommation des ménages a elle aussi largement baissé. Потребление домохозяйств также очень сильно снизилось. La productivité du travail s'est dégradée. Производительность труда снизилась очень сильно. Et la situation du système bancaire est aujourd'hui extrêmement préoccupante. И ситуация в банковской системе вызывает большую озабоченность. Cela ne fait que traduire un niveau de vie de la population qui s'est dégradé. Это отражает уровень жизни населения, который сильно ухудшился. Hausse de la pauvreté absolue et relative. Произошло увеличение бедности, абсолютной бедности и относительной. Dégradation du niveau de vie pour en fait une majorité de la population. Ухудшение уровня жизни большинства, большей части населения. Et un sentiment d'abandon de cette population de la part des autorités politiques et de la part de l'Union européenne. И возникло ощущение, что о населении никто не думает, ни политические деятели, ни Европейский Союз. Ce sentiment d'abandon explique les résultats de l'élection de 2018. Именно вот это ощущение заброшенности населения и объясняет результаты выборов, которые происходили в 2018 году. Alors maintenant, la France est-elle une Italie en devenir? А теперь мы можем задать вопрос, является ли Франция переживает ли Франция период становления похожей на итальянский? Или станет ли она похожей на Италию в этом смысле? Les chiffres de la croissance ont été publiés et ils sont mauvais. Цифры, обозначающие экономический рост, были опубликованы, и они очень плохие. Au début 2018, l'INSEE prévoyait que nous aurions une croissance de 2%. Cette croissance est en réalité de 1,5%. В начале 2018 года научно-исследовательский институт думал, что экономический рост составит 2%, а сейчас он оценивается в 1,5%. La comparaison avec 2007 est encore plus préoccupante puisqu'on est passé d'un taux de croissance de 2,3% à un taux de croissance de 1,5%. En 2017. И сравнение с 2017 года также вызывает беспокойство, потому что вместо 2,3 цифра оказалась 1,5%. Alors voilà les chiffres de l'INSEE sur les résultats trimestriels depuis le premier trimestre de 2016. Здесь показаны результаты по кварталам, начиная с 2016 года. On voit que la croissance était relativement linéaire jusqu'au quatrième trimestre de 2017. Вплоть до 4-го квартала 2017 года экономический рост был линейным. Et qu'elle baisse très fortement au premier trimestre de 2018. И очень резко он упал в первом квартале 2018. Et qu'elle reste faible pour l'ensemble de l'année 2018.
И по всему 2018 году остается на низком уровне. L'investissement Инвестиции. qui avait connu un rebond au premier trimestre de 2017 Инвестиции резко увеличились в первом квартале 2017 года. connaît après une tendance absolument régulière à la baisse jusqu'au quatrième trimestre de 2018. А дальше инвестиции почти регулярно снижаются вплоть до четвертого квартала 2018 года. Et le même phénomène peut se vérifier avec un rythme moins fort quand même en ce qui concerne la consommation des ménages. И почти такой же феномен прослеживается и на кривой, показывающей потребление домохозяйств. Alors, à cela vient s'ajouter évidemment la question des dépenses publiques. Сюда следует добавить вопрос государственных расходов. Et dans le mouvement dit des Gilets jaunes, il y a à l'évidence la dimension d'un ras-le-bol fiscal. И в движении желтых жилетов видна усталость от налоговой политики. Mais surtout, il y a un sentiment de très grande injustice fiscale. И особенно ощущение очень большого налоговой несправедливости. Et effectivement, on voit, quand on regarde les différents chiffres, que le poids fiscal pèse essentiellement sur les classes moyennes et les classes populaires. И действительно, если поизучать цифры, то мы увидим, что налоговое давление, налоговое бремя, особенно сильно давление оказывается на средний класс и на народные массы. Alors, le gouvernement d'Emmanuel Macron explique que s'il a allégé le poids fiscal sur les plus riches, c'était pour relancer l'investissement. И правительство Макрона объясняет, что налоговое бремя не такое сильное, он его облегчает по отношению к самым богатым, это для того, чтобы увеличить инвестиции. Si c'était vrai, on pourrait l'accepter. Если бы это было правда, то мы могли бы это принять. Mais ce que l'on constate, c'est que l'investissement, alors là, vous avez les données trimestrielles et là, vous avez la moyenne mobile sur 4 trimestres. Et bien, vous voyez que sur la moyenne mobile sur 4 trimestres, ils atteignent leur maximum au 3e trimestre de 2017. Вот здесь средняя величина по кварталам. И в третьем квартале 2017 года кривая самая высокая, как мы видим. Et que depuis le 3e trimestre de 2017, il ne cesse de baisser. И с этого момента кривая все время снижается. C'est pourquoi les revendications de justice fiscale occupent une place aussi importante dans les revendications générales de ce qu'on appelle les gilets jaunes. Поэтому в движении желтых жилетов мы видим среди их требований именно требования налоговой справедливости. Alors, une deuxième question qu'il faut poser, c'est et si les dépenses publiques étaient, toutes choses étant égales par ailleurs, rigides? Второй вопрос, который можно задать, а если бы сумма государственных расходов при равенстве всех других вещей не изменялась бы? En effet, on voit que ces dépenses publiques sont, pour une très large part, en fait une redistribution de la richesse. А мы видим, что государственные расходы – это фактически перераспределение богатств. Elles profitent essentiellement à la partie la moins riche de la population. И эти государственные расходы идут на пользу главным образом тем, кто в обществе наименее богатый. C'est essentiellement le cas pour les services publics. Это особенно относится к
к государственным услугам, коммунальным услугам. Там особые понятия, юристы их называют публичные услуги. Et la demande en service public, on le voit bien, n'est pas une fonction de la croissance économique. А мы прекрасно видим, что спрос на эти публичные услуги, Наверное, все-таки услуги государства переводить. По-русски принято говорить. это коммунальные услуги. Нет, это не коммунальные услуги. Нет, это не коммунальные услуги. Это публичные. Публичные услуги. Государственные. Государственные, как Elle n'est pas une fonction de la croissance économique. Они не зависят от экономического роста. Elle est plutôt fonction de l'évolution démographique de la population. Они зависят от демографической эволюции населения. Alors, comme on ne peut pas continuer d'augmenter le taux de prélèvement sur le PIB, А поскольку уровень налогов с ВВП все время увеличивать невозможно, la seule manière d'augmenter les recettes, c'est d'augmenter le PIB lui-même. единственный способ увеличить доходную часть – это увеличить ВВП. Or, la France, comme l'Italie, comme les économies européennes, est rentrée dans un régime d'économie froide, dont je vous ai parlé ce matin, depuis maintenant environ une quinzaine d'années. А ведь Франция, как и Италия, следует порядку холодной экономики, о которой я вам рассказывал сегодня утром, и это продолжается уже 15 лет. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on se heurte à cette logique de l'économie froide. И мы видим, что сегодня экономика сталкивается с логикой холодной экономики. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu l'ampleur du déficit budgétaire que l'on a connu depuis 2001-2002, И если бы не было огромного бюджетного дефицита, который известен был в 2001-2002 годах, eh bien, on serait non pas dans une économie froide, mais dans une économie super froide. тогда мы бы оказались не просто в холодной экономике, а в супер холодной экономике. On peut considérer que le déficit budgétaire, l'ampleur du déficit budgétaire, a permis à l'économie française d'avoir par année un taux de croissance supérieur à son taux de croissance naturel de 1% à 0,5%. И бюджетный дефицит позволил французской экономике иметь экономический рост, который выше 1%. И он находил между половиной и 1%. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle nous ne voyons pas d'issue. Сегодня мы находимся в ситуации, где мы не видим выхода. En tous les cas, nous ne voyons pas d'issue dans le système politique actuel. Во всяком случае, в современной политической системе мы не видим выхода. Alors, en Italie, ce type de situation s'est traduit par une révolte des électeurs contre leur propre système politique. В Италии эта ситуация выразилась в выступлении населения против их политической системы. Et en France, comme il n'y a pas d'élection prévue avant plusieurs années, eh bien, malheureusement, ça se traduit par une révolte de rue. А во Франции, поскольку в ближайшие годы выборы не предусматриваются, улица выступает против этой политики. Je vous remercie. Спасибо.